سيداتي وسادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الحفل الافتراضي الذي تنظمه شعبة الفنون والوسائط بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن طفيل القنيطرة تحت شعار إبداع في زمن الحجر الصحي. قاعة مسرح الجامعة كما ترون بدون جمهور، وصناع الحفل أساتذة وطلبة من بيوتهم يبدعون. أعدوا لكم فقرات فنية وثقافية لتبث عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، للتعريف بالدروس والأنشطة الثقافية والفنية للشعبة خلال فترة الحجر الصحي، ومساهمة منهم في التعبئة العامة ضد جائحة كورونا. نحتفل اليوم بنهاية موسم جامعي خاص، إنه أول موسم لشعبة الفنون والوسائط، ونعيشه في وضع خاص، طلبة وأساتذة كل من بيته، تفصلنا المسافات وظروف العزلة والتباعد الاجتماعي، لكن يجمعنا الدرس الجامعي والإبداع الفني والثقافي. Avez-vous déjà entendu parler du département Arts et Médias dans les universités marocaines? C'est une première au Maroc. Il s'agit d'un nouveau département créé à l'université Ibn Tufayl, à la faculté des lettres et des sciences humaines Kenitra. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un département qui sera certainement convoité par les nouveaux étudiants. Je vous invite à regarder un film institutionnel dans ce sens, réalisé par les étudiants du département. شعبة الفنون والوسائط شعبة جديدة وغير مسبوقة في الجامعات المغربية. تم إحداثها في بداية الموسم الجامعي 2019-2020 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. تضم الشعبة مسلكين في الإجازة المهنية: مسلك الإجازة المهنية في المهن الفنية والوسائطية، ومسلك الإجازة المهنية في مهن المسرح وفنون العرض، وهما مسلكان يعتمدان على برامج ومناهج دراسية تجمع بين الفنون والعلوم واللغات والتكنولوجيا، وتساعد الطلبة على اكتساب خبرة تعليمية تزاوج بين القدرات الفنية والتقنية والرقمية، وبين الموهبة الذهنية والتخيلية والارتقاء بأدائهم الفني وتفعيل طاقاتهم الإبداعية وتسليحهم بكافة الوسائل التي تسمح بتعميق معارفهم وممارسة مهنتهم على أعلى المستويات. ولضمان نجاح التكوين بالمسلكين تم توفير البنية الملائمة لهذا النوع من التعليم، وتتمثل في بناء مسرح بمرافق حديثة ومتطورة تستجيب للمعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، بما فيها قاعة للعروض مجهزة بأحدث الوسائل السمعية والبصرية، بالإضافة إلى قاعات للكواليس وقاعات للتدريب وقاعات دراسية وغيرها من وسائل التعلم المتاحة التي تضيف خبرة التحصيل عند الطلاب، وتساهم في تفعيل طاقاتهم الإبداعية وتسليحهم بكافة الوسائل التي تسمح لهم بممارسة الفنون والوسائط على أعلى المستويات. ويأتي أحداث هذا التكوين في سياق تعزيز منظومة التعليم بالمؤسسة وجعلها منفتحة على المعارف الكونية ومواكبة للمستجدات العلمية والتطور الحضاري والتحولات التي يعرفها المجال البصري، والطلب المتزايد على المهن الفنية والوسائطية، والتي تسجل عجزاً ونقصاً كبيراً في اليد العاملة بالمغرب. هذه شعبتنا وأحلامنا فيها، وبها نلقاو الحق والأماني. تعالوا نتكملوا ونغيروا عليها، نرفعوا رايتها ونوصلوا الأعالي. هذه شعبتنا وأحلامنا فيها، وبها نلقاو الحق والأماني. تعالوا
تعالوا نتكلموا ونغير عليها نرفع رايتها ونوصل الأعالي وصائد في هاد العصر قريب فنون وعلوم وارتقاء فكري وصائد في هاد العصر إنجازات وآفاق كبيرة ويمكن نحققوا هذه السيرة réalisé, le but est bien visé, soyons main dans la main, traçons notre chemin, notre but est commun, l'art est notre passion, notre rêve est réalisé, le but est bien visé, soyons main dans la main, traçons notre chemin, notre but est commun, l'art est notre passion. Chase our dream, so everybody come with me high. We wanna go so high, we wanna reach the sky. Art and media deserve our best. شعبنا وأحلامنا فيها بها نلقى ونحقق الأماني تعالوا نتكلموا ونغير عليها نرفع رايتها ونوصل الأعالي هذه شعبتنا وأحلامنا فيها وبها نلقى ونحقق الأماني تعالوا نتكلموا ونغير عليها نرفع رايتها ونوصل الأعالي. Nous vous invitons maintenant à voir un modèle pertinent de cours à distance préparé par Madame la professeure Houria Qalqoul. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Houria Qalqoul, professeure de l'Université Ibn Tufayl à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Qnitra et je travaille plus précisément au département des arts et des médias. À travers cette vidéo, je vais vous présenter un bref aperçu sur le déroulement des cours à distance, les cours qui avaient surtout un caractère purement technique et qui ont été dispensés par moi-même au profit des étudiants du département arts et médias. En effet, la crise sanitaire qui a touché le monde nous a exposés face à un nouveau défi. Il s'agit bien sûr de l'enseignement à distance. Ainsi,
j'ai essayé de développer, de produire un contenu pédagogique dédié, accessible et surtout adapté à tous les étudiants du département. Ce cours de création en images de synthèse, ou que l'on peut appeler autrement dans le jargon professionnel du monde de la post-production par l'image 3D, a été axé sur l'acquisition de plusieurs compétences. Chaque séance de cours correspond à des objectifs spécifiques que nous réalisons à travers des créations d'objets ayant des formes à complexité graduelle. En passant par des conceptions simples comme par exemple la création d'un petit bonhomme de neige jusqu'à la création d'une chambre entièrement représentée en image de synthèse, ça veut dire complètement en 3D qui inclut un sol, un plafond, des murs et des objets, des meubles bien sûr qui sont aussi créés en 3D. Donc le premier cours s'est porté sur une conception très simple. Il s'agit, comme j'ai dit auparavant, de la création d'un bonhomme de neige. Le bonhomme de neige qui a été créé à partir des formes très simples. Je dis bien une sphère, une cône et un cylindre. Donc ici, vous voyez un accéléré de vidéo de la création d'un bonhomme de neige. À travers les cours suivants, nous avons essayé d'améliorer les aptitudes techniques des étudiants en termes de modélisation 3D, qui est un axe vraiment très important dans ce cours de création d'images de synthèse. Voici un aperçu rapide de ce que nous avons modélisé en ce cours de création 3D. Tout d'abord, vous voyez par exemple la création d'une chaise. Ça veut dire une forme géométrique simple, un cube, à partir de laquelle on peut créer une chaise qu'on monte un petit degré au niveau de la complexité. Ensuite, une table, un exercice un peu similaire à celui de la chaise, pour passer progressivement d'une seule géométrie simple à des conceptions plus ou moins complexes. Ensuite, nous avons créé un lit, un oreiller et un drap, tout en apprenant une nouvelle technique qui vise à étaler d'une manière naturelle et fluide le drap, qu'il s'agit d'un plomb, la création d'un plomb au début. Donc le drap est un plomb, on l'étale d'une manière progressive et fluide sur le lit pour donner un rendu naturel. Et ensuite aussi, on a appris à remplir un coussin pour qu'il ressemble à un vrai coussin dont on utilise tous les jours. Les 8 séances de cours ont été ponctuées par une réunion sur une plateforme de visioconférence. J'ai choisi de programmer cette réunion pour que je puisse communiquer avec les étudiants et pour que les étudiants aussi peuvent interagir, poser des questions afin de soulever toutes les zones d'ombre possibles. Et aussi, je me suis rendu compte que lors de cette réunion, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient du mal à installer par exemple le logiciel. Ils avaient aussi d'autres étudiants qui avaient des problèmes avec leur ordinateur ou avec leur interface graphique. Ensuite, enregistrer d'autres cours qui visent justement à apporter des solutions à ces problèmes-là que j'ai envoyés par la suite à l'ensemble des étudiants. Après chaque cours dispensé, les étudiants ont été amenés à faire des exercices d'application et de me les envoyer pour toute éventuelle correction ou amélioration. Je vous présente ici un aperçu des travaux qui ont été réalisés par les étudiants et dont je suis très fière.
Cette épreuve est inouïe, aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Mais grâce à la conjugaison des efforts de l'ensemble des parties prenantes, nous avons pu et nous pouvons encore surmonter ces obstacles. Merci beaucoup de votre attention. في حجرتها وهي في عزلة وانفراد تقدم لكم الفنانة الطالبة إيمان إدريسي من مسلك الإجازة المهنية في مهن المسرح وفنون العرض عملا تشخيصيا بدون قاعة ولا خشبة، بلا ستائر ولا جمهور، فقط نص مكتوب ستحوله إلى عرض مسموع بالقراءة المسرحية والصوت النابض والنشاط الحركي والأداء التمثيلي. شعلتك يا الشمعة وتبعتك اختها، والقلب شاعل عوافي وحجايات. وانتي هي مولتي الشجاعة، مولة الهمة اللي وشمات على دراع الدار والحلفات حتى تذوق العدو مرارة الموت اللي ذاقوا بوها وخوها. قالوا عليها كونتيسا، قالوا عليها مولاة الوالد. هي عيشة خديشة. لما السلاطين فرطوا في بلاد الرومية أندلس زمان طردوهم النصارى حيت ما بغاو لدينهم يتنصر، قتلوه وذبحوه. لكن دم الحمية جعل من عيشة قنديشة سلاح عنوانه مرأة. لكن الراجل في كل ملة تغريه مرأة، وكانت عيشة قنديشة هي المرأة المصيدة. أنا هي المرأة عيشة، درتوني جنية، صورتوني شارفة مخزية ولا بخلة وكلت لحم الناس وعشية. كنبقى المرأة اللي بغات راجل فحل قلبو على أرض ما تكون مسبية، ولا حرط العدو ينهب الغلة على عينيك يا بنتي، وربطت يدي ورجلي حلالي مع النار بسلاحي صلابة البنت العربية وملاحة وحلاوة البنت المدينية.
يخوفوا بيا الرويجل من الرجال. أما ولاد البلاد الحرار هادوك هما المزية، نوقف في ظهرهم ليهم حمية، ما نوسوس غير في ودن الغدار، يفضح الشفار طال السماع والمقصار. قلت لكم معيشة جلسوا في دياركم. Une autre œuvre d'art réalisée par notre collègue Mouhaj Chihioui de la filière métier du théâtre et art du spectacle dans le cadre de la formation à distance pendant le confinement. متلومينيش وما ترديش ليا اللومه. الا قلت لك دبري راسك ودبري لمحايلك، علاش عندك الوجه كتسوليني علاش؟ لحقاش انا تنشرق وانت كتغربي، انا تنقول لك في السماء انت كتقول لي في الارض، انا تنقول لك في البحر انت كتقول لي في الرمل، انا تنقول لك اليمين انت كتقول لي اليسار. يا خزيت على نفس، ويا خزيت على ذات لقاتني مع نفس ما عندها نفس، نفس مسوسه منجوسه، نفس رضات بالدل والدل مرضى بها. ياك يا ذاتي تنقول لك جلسي مع نفسي وسوليها وعرفي اش بيها وحاوريها. انتي ذاتي وانتي نفسي، واللحم إلا خنز كيهزو غير مواليه. وما غنبغيش لك المضر، غنبغيك تعيشي العيشه ديال السعاده والرفاهيه والحب والامن. ما نبغيكش تكرفسي ولا تأنبي ضميرك ولا تأنبي ضميري ولا ضمير ذاتي، ونبغيك تكوني ايجابيه وتبعدي من الناس السلبيين، وتبعدي من كل واحد ولا وحده
توسوس لك في راسك ولا في دماغك وتعرفي ما عليك وتعرفي ما بيك. الرجا في الله، الرجا في الله ملك الوافي. دس من العمر سنين وانا عريان في الظلام حافي بسبب اللي تقنا فيهم. ضحكنا ليهم، تبسموا لينا، شاركنا معاهم الطعام، دسوا لينا فيه السم. عيب وعار على فعيل الغدار، 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 عيب وعار على فعيل الغدار. أنا النفس الفانية قلبي ومجرالو، نفسي رمتني في صهد النيران، داتي قالت لي لا تلومني، سبابك كان غير سباب نفس مرة بسوء، لا تلومني ولا تلوموني. Une autre activité artistique proposée par l'étudiante Raja Ben Dissor, étudiante à la filière métier du théâtre et art du spectacle. Les jours passent mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre, ivre de ce parfum si différent du tien. Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient à elle, comme si j'étais mon propre prisonnier. Ça fait bientôt 1 an qu'elle m'a sauvé de toi. Souvent je me demande où j'en serais sans toi. Souvent je me demande ce que tu fais, où tu es, qui tu es. Sors de mes pensées. J'ai changé d'adresse, de numéro, merci. J'ai balancé tes lettres et tes défauts, même si j'ai fait semblant d'avoir trouvé la force. Je garde au plus profond de moi tout ce que tu m'as laissé. J'essaie de t'oublier avec une autre. Le temps ne semble pas gommer tes fautes. J'essaie mais rien n'y fait. Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi. J'essaie de me soigner avec une autre. Elle tente en vain de racheter tes fautes. Elle semble si parfaite mais rien n'y fait. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi. Elle a tenté de me consoler, même si elle n'a pas tes mots ni ton passé, c'est vrai. Mais elle n'a pas ton goût pour la fête, pour la nuit, pour les autres, pour tout ce que je hais. Elle a séché toutes tes larmes, tu sais. Elle a ramassé tes pots cassés. Et elle a réglé tous tes impayés, tes impostures, tes ratures, tout ce que tu m'as laissé. Tout ce que tu m'as laissé. La musique, comme on a dit, a 1001 vertus. Elle agit directement sur notre corps. C'est un art qui diminue l'état d'anxiété et le niveau de notre stress.
الوقت اديتنا في الحباب نساتنا، ويا سعد اللي مفكرين وحبابه. كل شي عادي، هاللي جاي هاللي غادي، ولا الواحد بحال وجوده بحال غيابه. الوقت اديتنا في الحباب نساتنا، ويا سعد اللي مفكرين وحبابه. كل شي عادي، هاللي جاي هاللي غادي، ولا الواحد بحال وجوده بحال غيابه. هادي هي الدنيا، هادي هي الدنيا، هادي هي الدنيا، هادي هي، هادي هي الدنيا، هادي هي الدنيا، هادي هي الدنيا، هادي هي. كنا صحاب وقتا من حباب، فرقنا في يوم ما توقعنا، والخوف من اللي جاي ليكون كتا من اللحظة اللي جرحتنا. كنا صحاب وقتا من حباب، فرقنا في يوم ما توقعنا، والخوف من اللي جاي ليكون كتر من اللحظة اللي جرحتنا. هادي هي الدنيا، هادي هي الدنيا، هادي هي الدنيا، هادي هي، هادي هي الدنيا، هادي هي الدنيا، هادي هي الدنيا، هادي هي. مضطرت أعيش في الدنيا مع ناس، وتصبر على اللي يجي منهم. هم حباب ولا غير ناس، ما بقيتش قادر نفرق بينهم. مضطرت أعيش في الدنيا مع ناس، وتصبر على اللي يجي منهم. هم حباب ولا غير ناس، ما بقيتش قادر نفرق بينهم. هادي هي الدنيا، هادي هي الدنيا، هادي هي الدنيا، هادي هي، هادي هي الدنيا، هادي هي الدنيا، هادي هي الدنيا، هادي هي. بالجمال نتجاوز حدود الزمان والمكان، وعبر الصورة الفوتوغرافية والرسوم التشكيلية يرتحل بنا الطلبة المبدعون خلف جداري الزمان والمكان إلى بعد آخر، بعد متخيل حميمي لا يؤمن بالحدود التي وضعها زمن كورونا. نتابع وإياكم معرض الصور والرسوم التي أنجزها الطلبة من منازلهم.
نختتم الحفل بتكريم الطلبة والطالبات المشاركين وتتويج المتفوقين دراسيا وثقافيا وفنيا وتوزيع الشهادات على المستحقين. أعطي الكلمة للأستاذ أحمد الغازي رئيس شعبة الفنون والوسائط ومنسق مسلك الإجازة المهنية في المهن الفنية والوسائطية. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم السيد رئيس جامعة ابن طفيل والسيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة، وباسم السادة الأساتذة المساهمين في التكوين بشعبة الفنون والوسائط والطلبة المنتمين للشعبة، أتشرف بتقديم شواهد التفوق الدراسي والتميز الإبداعي لطلبة للشعبة. شهادة التفوق الدراسي تمنح للطالبة سارة المسكيني مسلك الإجازة المهنية في المهن الفنية والوسائطية. شهادة التفوق الدراسي تمنح للطالب لصفر رشيد مسلك الإجازة المهنية في مهن المسرح وفنون العرض. شهادة التميز الإبداعي في التشخيص عن بعد تمنح للطالبة إيمان الإدريسي والطالب موحى العشوي مسلك الإجازة المهنية في مهن المسرح وفنون العرض. شهادة التميز الإبداعي في الرقص التعبيري والمهارات الحركية تمنح للطالبة رجاء بن ديسور مسلك الإجازة المهنية في مهن المسرح وفنون العرض. شهادة التميز في الغناء الجماعي تمنح للطلبة سعد شمسي، غزلان بورمانة، نجلاء الصحراوي، حمزة الزكراوي، نزيه بالقاسم، وعصام الربح، وكلهم من مسلك الإجازة المهنية في المهن الفنية والوسائطية. شهادة التميز في الغناء الفردي تمنح للطالب نزيه بالقاسم مسلك الإجازة المهنية في المهن الفنية والوسائطية. شهادة التميز الإبداعي في تصوير الفيديو والأفلام والمونتاج تمنح لأربعة طلبة من مسلك الإجازة المهنية في المهن الفنية والوسائطية، وهم زعيمي المهدي، مجبور حمزة، أيتيشو عيسى، ولاد سعيد عبد المطلب. شهادة التميز الإبداعي في التصوير الفوتوغرافي تمنح للطالب عيسى أيتيشو مسلك الإجازة المهنية في المهن الفنية والوسائطية. شهادة التميز الإبداعي في الفنون التشكيلية تمنح للطالب مصطفى صابر من مسلك الإجازة المهنية في المهن الفنية والوسائطية. شهادة التميز الإبداعي في التصميم الجرافيكي تمنح للطالب عبد الغفور الطيبي مسلك الإجازة المهنية في المهن الفنية والوسائطية. شهادة تقدير للطالبة كوثر بنيكو من مسلك الإجازة المهنية في المهن الفنية والوسائطية لأدائها المتميز في التنسيق ومساهمتها في تنظيم الحفل الافتراضي. شهادة المشاركة تمنح لجميع الطلبة المشاركين في هذا الحفل الافتراضي، وشكرا. ختاما،
نشكر الأساتذة والطلبة الذين شاركوا في هذا الحفل وبذلوا مجهودات كبيرة لإخراجه إلى الوجود بهذا الشكل. وعلى رأس هذه المنظومة الأستاذ أحمد الغازي الذي اقترح تنظيم هذا الحفل افتراضيا وخطط له وأشرف على تنظيمه ومتابعته من البداية حتى النهاية. ولا يفوتنا أن نتوجه بتحية التقدير إلى الأستاذين عميد كلية الآداب وعلوم الإنسانية والسيد رئيس جامعة بن طفيل على دعمهما وتشجيعهما للأنشطة والبرامج الثقافية والإبداعية وتنويعها بالمؤسسة.